आतंकवादी को हार्ट अटैक न्यूज कड़ परवर्ती प्रसंग 26/11 मुंबई आक्रमण मास्टर माइंड हफिज अब्दुल रहमान मक्की तार मृत्यु होईछि। हार्ट अटैक हृदघात लाहौर रे तार मृत्यु होइतिबा सूचना मिली। आतंकवादी संगठन लश्कर तायबा एवं प्रतिबंधित संगठन जमात उल दावार डेप्यूटी चीफ थिला मक्की। अब्दुल रहमान मक्की को अमेरिका विश्व आतंकवादी भी घोषणा कर सारी। भारतर वांटेड लिस्ट रे मध्य मक्कीर ना थिला। से लश्कर तायबार आर्थिक कारबार संभाळुथिला बोली कहा जाए। मुंबई आक्रमण सह भारतर होइतिबा अनेक अटैक पछरे हफिज सईद सह मक्कीर प्रमुख भूमिका रहितिला। 2000 डिसेम्बर 22 रे लालकिला उपर आक्रमण, 2008 जनवरी 1 रे रामपुर आक्रमण, 2008 नवेम्बर 26 मुंबई आक्रमण आदि बड़ अटैक रे से लिप्त थिला। तार मृत्यु घटिथिबा संपर्क में सूचना आसुची। कहुच्छी हार्ट अटैक रे तार मृत्यु घटी। अत्यंत गुरुत्वपूर्ण दिगटी, कारण गोटे आतंकवादी कौन सी मते प्राण हरौ निश्चय बहु लोकों गोटे आश्वस्तिकर सूचना। अधिक आलोचना करबा प्रतिरक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर अभिमन्यु राउत आम सहित जोड़ी। ब्रिगेडियर राउत स्वागत करबा आलोचना को। मक्कीर मृत्यु होईछि, हार्ट अटैक रे मृत्यु होईछि, अर्थात जेमिति पूरा किभली योजना से करथिला बहु लोकों को मारी थिबार हत्या करिथिबार विभिन्न अटैक रे तार संश्लिष्ट थिबार पूरा प्रमाण भारत निकट रही। से भली गोटे ड्रेडेड आतंकवादी जेतेबेले प्राण हरौछि निहाती गोटे समस्त आश्वस्तिकर सूचना। देखो तार मृत्यु निश्चित भाव आश्वस्तिकर हो पारे, किंतु आमे चाहिथिलु जे ताको आमे फांसी खुंडरे झुलेबा बा ताको हमर अज्ञात वीर माने ताको हत्या करिवे, ताहाले हमर टिके मनरे गोटे सकून, गोटे शांति, गोटे हमर गोटे माने सैटिस्फैक्शन आस्तंता। सेटा आज आसिलानी काहेकि से जो प्रकार हमर देश रे आतंकवादी घटना घटेछि। आपण जेमति कहले तीन तीन जगह 26/11 मुंबई, रामपुर आ हमर लाल किला, ए सब जाक गोटे मोनुमेंटल जगह रे से आमर आतंकवादी घटना घटे। अनेक लोक, निरीह लोक, स्त्री पुरुष वृद्ध एमाने एथिरे प्राण हरैचंती। आउ सही प्रकार गोटे आतंकवादी आज सहजरे खसीगला माने ताको भगवान जल्दी नहीं गले, एटा गोटे दुखद कथा। जदियो खुशीर खबर जे जने आतंकवादी आज माने निपात होइतले खूब होइतंदा। आज नॉर्मल ये ताको हार्ट अटैक है कि भगवान ता प्रति गोटे प्रतिशोध हो बा ताको जे प्रकार गोटे दंड दैचंती से सत कथा। सेटा ठीक अछि, गोटे आश्वस्तिकर खबर निश्चित भावे मानव जाति पई आश्वस्तिकर खबर। जेते आतंकवादी जो माने मानव समाजर हित माने द्रोही सेमानकर जेतेबेले मृत्युवरण करती, सेमानकर जेतेबेले माने शेष से प्राण त्याग करती, से निश्चित भाव आम गोटे आश्वस्ति आसे। किंतु आमको आहुरी आश्वस्ति आसता जदि ताको आमे फांसी कुंड झुलेइतांते। एवं ताठारु आहुरी अनेक तथ्य मध्य आतंकवादी कार्यकलाप केमती चलीछि से संपर्कित तथ्य मध्य ताठारु हासिल करिवार आवश्यकता थिला। हाँ निश्चय, ता पाखरु अनेक किछि तथ्य बाहर पाथना। से जदि प्रत्यर्पण जदि करथांता पाकिस्तान जो आमे कही कही थकिले, अमेरिका ताको विश्व आतंकी घोषणा कला, अन्य देश मध्य समस्त प्रेसर पकेले, किंतु केतेबेले हेले पाकिस्तान तार जेते आतंकवादी जो हफिज सईद हो कि ये मासी हो बा अन्य आतंकवादी जेते अछंती समस्तनको से कौशल क्रमे निज पाखे रखी समस्त दुनिया आखि चक्षुरे धूली दे आसी नहीं। दाऊद इब्राहिम तार आर्मी अल्प अनजी दूर रे तार बसवास कर सब सुरक्षा दिया से कहूँ नहीं। जिते किसी चेक हम बा कौन हम ताकू से दुबई बा अन्य कौन जगह को पठे दूसरी। यही प्रकार खेला खेलुची से जा होना कहीं जड़े ड्रेडेड माने गोटे बड़ आतंकवादी जड़े थिला, जड़े नृशंस जड़े अत्यंत कायरतापूर्ण ये जो प्रकार आतंकवादी थिला, तार आज समाप्ति घटी, परिसमाप्ति घटी। निश्चित भाव आमे सब आश्वस्ति आमे खुशी। ब्रिगेडियर राउत माने आमे विभिन्न समय देखीचे जोठी घंट घोड़ी आतंकवादी को पाकिस्तान रखुची, तार प्रकृत में मृत्यु होईची ना नाही से पुष्टिटी पुणी लाहौर रु आसुची। ता घरे जोठी माने हाई ब्लड सुगर एवं तापरे हार्ट अटैक संपर्क में कहा जाउची किसी योजना नुहे, तो पछरे कौन से अभिसंधि नहीं, तो कथाटी को लुचेई आउ किछि करिवार से प्रकार योजना रे बड़ योजना रे आएसाई नहीं तो।
କହି ହବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ସେଥିରେ ସତ୍ୟତା ଥାଇପାରେ। କାହିଁକି ଏପରିକି ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଆମେରିକାକୁ ପ୍ରେସର ଆମେରିକା ତରଫରୁ ପ୍ରେସର ପଡୁଛି, IMF ରୁ ଲୋନ ସେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୋଉ ଆମର ଅଛନ୍ତି FTA ସାଂସନ ଲାଗିଯିବ, ଗ୍ରେ ଲିଷ୍ଟ କି ବ୍ଲାକ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଗଲାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଇସା ପତ୍ର ଟଙ୍କା ପଇସା ଲୋନ ସାହାଯ୍ୟ ମାନେ କିଛି ହେଲେ ଅନୁଦାନ କିଛି ହେଲେ ମିଳିବନି। ହୁଏତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ରୁମର ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ସମ୍ବାଦ ଗୋଟେ ଛାଡି ଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଆ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କେତେଟା କଥା କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବିଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ପ୍ରେସର ପକାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ପୁରା ସତ୍ୟତା ଆହୁରି ବାହାରିନି, ଏଗୁଡା ସବୁ ଏବେ ଯେ ଆସିଛି ଖବର, ତାହେଲେ ଯାହା କିଛି ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ବା ଆମ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କିଛି ସେମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ତାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କେବଳ ଜାଣିବା, ଯେତେବେଳେ ସେଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ଇଏ ମିଳିବ, ତାର କିଛି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କିଛି ମିଳିବ ଆମକୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ଯେ ହଁ ହେଇଛି। ମାନେ ଯେହେତୁ ପାକିସ୍ତାନର ମକ୍କାରୀକୁ ନେଇ ବହୁ ସମୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛେ, ଯାହା କହେ ସେ କଥାଟି ନଥାଏ, ପ୍ରଚ୍ଛଦରେ ଆଉ କିଛି ଘଟୁଥାଏ। ତେଣୁ ଏମିତି ମାନେ ମକ୍କି ଗୋଟିଏ ମକ୍ଖି ଭଳି ସାଧାରଣ ମାଛି ଭଳି ମରିଯିବ, ଏ କଥାଟିକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କେହି ଗ୍ରହଣ ନ କରିପାରନ୍ତି। ଆମେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ତାକୁ ଆମେ ଫାଶୀରେ ଝୁଲେଇଥାନ୍ତୁ, ସେ କେମିତି ଖାଲିରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଗଲା। ଏପରି ଗୋଟେ ନୃଶଂସ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଲୋକକୁ ଭଗବାନ କେମିତି ତାକୁ ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଦେଇଦେଲେ। ତାକୁ ତ ମାନେ ତିଳ ତିଳ କରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇକରି ମାରିବା କଥା। ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆମର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ, ଆମର ନିରୀହ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଯେମିତି ହତ୍ୟା କରିଛି, ତାକୁ ଏତେ ସହଜରେ ସେ ଖସିଗଲା। ସେ ତ ଦୁଃଖ ରହିଲା, ଭଗବାନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅବଶୋଷ ରହିଲା ଆମ ମନରେ। ଆପଣ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ପାକିସ୍ତାନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମକାରୀ କରୁଛି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରହେଳିକା ସେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରହେଳିକା ହେଇପାରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି FTA ର ସାଂସନ ରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ, IMF ର ଲୋନ ନେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ କରି କେତେବେଳେ ସେ 3 ମାସ ତାଙ୍କୁ ଗେଷ୍ଟ ରୁମରେ ରଖି ଜେଲରେ ପୁରେଇଛି ବୋଲି କହୁଛି, କେତେବେଳେ ସେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛି। ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଖବର ହେଇପାରେ, ତାହାକୁ ମାନେ ଆମେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିପାରିବାନି। ମାନେ ସନ୍ଦେହ ସତ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଜାତିସଂଘ ଯାହାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୋଲି ବିଶ୍ୱ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲା, ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ସେହି ଧାରାରେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ସେଭଳି ଗୋଟିଏ ମାନେ କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଯେଉଁ ଅଘଟଣ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ଘଟାଇବାରେ ସେମାନେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ, ପୁରା ଯୋଜନା ପୁରା ଚକ୍ରାନ୍ତକାରୀ ଯଦି ଏଭଳି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମନେ ରଖୁଥିଲି, ହଁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଯଦି ସତ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବଡ଼ ଯୋଜନା ନ ହେଇପାରେ ତା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଯୋଜନାର ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ତା ନିକଟରେ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ତାର ନିକଟରେ ତଥ୍ୟ ରହିଥିବା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ତଥ୍ୟ ହିଁ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଲେ ସବୁ କିଛି ହେବନି, ଆତଙ୍କବାଦର ଧୂଳିସାତ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଭଳି ଆତଙ୍କବାଦୀ ମରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଆତଙ୍କବାଦର ଯେତେବେଳେ ବିଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ତତଃ ତାଠାରୁ ତଥ୍ୟ ଆଦାୟ କରି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଯେ ଆପଣ ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମ ହୋଇଥାନ୍ତା। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ। ଆଉ ପୁରା ଆମର ଦେଶବାସୀ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ, ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠୁର, ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ର ପତନ, ଶୈତାନର ପତନ ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯିବ, ଭଗବାନ ତାକୁ ନେଇଯିବେ, ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ସମୟ ପରେ କିଛି ନ୍ୟୁଜ ହେଲା, ଆହୁରି ଟିକେ ମାନେ କନଫର୍ମେସନ ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଯଦି ହେଇଥାଏ ଖୁସିର କଥା, ଯଦି ନ ହେଇଥିବ ଆମର ଅଜ୍ଞାତ ବୀର ମାରିବେ କି ଅନ୍ୟ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ନିପାତ କରିବା। ଏଥିରେ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଆମେ ତାକୁ ଦିନ ନା ଦିନ ନିପାତ କରିବା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ମରିଛି ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ, ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ କରି ହଉନି, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରେ, କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବ୍ରିଗେଡିୟର ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତ ଆଲୋଚନା ରହିଥିବାରୁ, ମତାମତ ରଖିଥିବାରୁ।